رملوا ماذا مرأة عندك. الوجه الثاني السبب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأكيد ما به فاهاته إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويدل على مراعاة أمر الولد جملة للوجود كلها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينكح كثيرا ويقول إنما أنكح بالولد أنكحوا لا حصير كاملة أدخلوا أن طلب الولد أدخلوا بسم الله الرحمن الرحيم عليكم. الوجه الثالث أن يبقى بعده ولد صالح يدعو له كما ورد بالخبر أن جميع عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة، فذكر الولد الصالح، وفي الخبر إن الأدعية تعرض على الموتى على عزباج من نور. وقال إن الولد ربما لم يكن صالحا لا يؤثر فإنه مؤمن، والصلاح هو الغالب على أولاد ذوي الدين، لا سيما إذا عزم على ترتيبه وحمله على الصلاح، على تربيته وحمله على الصلاح. وبالجملة دعاء المؤمن لأبويه مفيد برا كان أو فاجرا، فهو مثاب على دعواته وحسناته، فإنه من كسبه وغير مؤاخذ بسيئاته، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك قال تعالى ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، أي ما نقصناهم من أعمالهم وجعلنا أولادهم مزيدا في إحسانهم. الوجه الرابع أن يموت الولد قبل فيكون له شفيعا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة. وفي بعض الأخبار يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن المولود يقال له أدخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا وغضبا، ويقول لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي، فيقول أدخلوا أبويه معه الجنة. وفي خبر آخر إن الأطفال يستمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق لحساب، فيقول الملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة، فيقفون على باب الجنة ويقال لهم مرحبا بضرار المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم، فيقولون فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ فيقولون الخزنة إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال فيتضاغون ويضجون على باب الجنة ضجة واحدة، فيقول الله سبحانه وتعالى وأعلم بهم ما هذه ضجة، فيقولون يا ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا، فيقول الله تعالى تخللوا الجمع
فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات له اثنان من الولد فقد احتضر بحضار من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة لا يملؤه الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قيل يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. وحكي أن بعض الصالحين كان يعرض للتزييد فيبقى برهة من دهره. قال فانتبه من نومه ذات يوم وقال زوجوني زوجوني وزوجوه. وسئل ذلك وقال لعل الله تعالى يرزقني ولدا ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة. ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وأكني في جملة الخلائق في الموقف وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي وكذا الخلائق في شدة العرش والكرب. فنحن كذلك إذا بولدان يتخللون الجمعة فعليهم مناديل من نور بأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمعة ويتوجزون أكثر الناس. فمددت يدي إلى أحدهم وقلت اسقني فقال أجهدني العطش فقد أجهدني العطش. فقال ليس لك فينا ولد إنما نسقي آباءنا. فقلت ومن أنتم؟ وقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين. وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم تقديم الأطفال إلى الآخرة. وقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di antara faedah-faedah pernikahan yang pertama yaitu untuk memiliki anak. Yang kedua yaitu untuk menguasai atau menyalurkan syahwat. Yang ketiga yaitu untuk mengatur rumah tangga. Yang keempat untuk memperbanyak turunan, artinya memperbanyak kelompok umat Islam, dan untuk bisa mempunyai keluarga sehingga ada silatul arham. Dan yang ketiga, yang berikutnya yaitu bagaimana kita bisa bermujahadah terhadap nafsu untuk bisa menegakkan kewajiban terhadap istri-istri. Anak ini adalah atau turunan tujuan utama dalam pernikahan, yaitu supaya melestarikan daripada jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan syahwat pada kita itu adalah sebagai alat atau sebab untuk kita bisa meneruskan jenis daripada manusia, melestarikan jenis daripada manusia. Sehingga kita ada birahi terhadap wanita, wanita juga ada birahi terhadap lelaki, dan terjadilah ada situ hubungan intim, dan akhirnya dari situ mengeluarkan turunan jenis manusia. Naam. Allah telah membuktikan bahwa Allah Maha Bisa menciptakan tanpa sebab, tanpa wasilah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tanpa ayah dan ibu wujudnya Nabi Adam. Begitu juga Allah telah membuktikan bahwa Allah Maha Bisa tanpa perempuan Allah menciptakan juga makhluk, yaitu Sayyidina Hawa daripada Nabi Adam diciptakan. Kemudian setelah itu Allah mengatur semuanya dengan sebab, yaitu pernikahan. Tapi Allah juga membuktikan wujudnya Nabi Isa alaihissalam dari ibu tanpa ayah. Alhasil begitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk supaya kita melestarikan jenis manusia, tapi dengan cara yang Allah ridhoi, yaitu pernikahan atau perkawinan. Nah, perkawinan untuk mendapatkan anak itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan catatan bahwa perkawinan itu adalah bukan murni karena mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga dikatakan perkawinan tadi itu untuk mempunyai anak adalah ibadah dengan catatan perkawinan tadi itu adalah ibadah dengan catatan pertama, hendaknya mempunyai anak tadi itu untuk melestarikan jenis manusia. Yang kedua, karena bentuk cinta kepada Nabi SAW, yaitu untuk melegakan hati Nabi, karena Nabi akan membanggakan umatnya nanti di hari kiamat. Nabi itu bangga-banggaan terhadap para anbiya yang lainnya dengan banyak umat. Dengan banyak umat, dengan waktu yang sedikit, yang singkat, 23 tahun Nabi menyampaikan risalahnya, tapi umatnya lebih banyak daripada para anbiya yang dahulu yang waktunya panjang dan sedikit umatnya yang mengikuti. Ini mubahim bikumul umami yaumal qiyamah. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan kalau dia mati mendahului anaknya, untuk tabarruk dengan doa anaknya setelah dia meninggal dunia. Atau jika anaknya mati mendahului dia, untuk mendapatkan syafaat anaknya nanti di hari kiamat. Yang pertama, yaitu untuk melestarikan jenis manusia dalam kehidupan di atas dunia ini. Kamu bisa bayangkan kalau ada seorang raja atau seorang sayyid, seorang tuan memiliki budak. Raja kepada pegawainya mempersiapkan tanah untuk digarap, sawah, ladang, disiapkan alat-alatnya, mulai alat biasa sampai alat berat untuk digarap, bibit udah disiapkan. Kemudian dia menyatakan, udah kamu saya jamin semua keperluan kamu, garap ini sawah. Dan dia punya kemampuan untuk menggarap, tapi nggak digarap. Nggak digarap sampai bibitnya bosok misalnya, rusak misalnya, tanahnya sampai kering misalnya. Kira-kira pantas nggak kalau raja ini marah kepada pegawainya demikian, atau sayyid tuan marah kepada budaknya yang demikian? Pasti marah. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, diberi syahwat, badan sehat, dijamin rezekinya oleh Allah, diciptakan perempuan ibarat ladang. Ayo garap untuk supaya keluar ada di situ hasilnya, yaitu turunan-turunan jenis manusia. Nggak kawin, nggak kawin, dibiarkan begitu saja. Perempuannya nggak dikawin, dirinya nggak kawin begitu, maka jelas ini orang adalah tidak melaksanakan tugas daripada Tuhannya. Karena itu harus kita melestarikan manusia tadi itu dengan lewat perkawinan. Bahkan kita karena itu Nabi SAW menyatakan tanakahu takturu, tanakahu takturu. Nikahlah kamu supaya kamu menjadi banyak, supaya kamu menjadi banyak, sehingga nanti kalau ada corona gini nggak habis manusia, ya enggak. Kenapa? Karena dengan pernikahan lestari itu manusia, dengan sendirinya akan banyak itu manusia. Jangan bingung dibatasi yang lahir lah. Kalau kematiannya banyak, bagaimana itu akan terjadi? Karena itu udahlah. Aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah indah semuanya. Baik. Kemudian diharamkannya untuk membunuh anak, sebagaimana orang-orang jahiliyah membunuh putri-putrinya, itu adalah sebagai bentuk untuk baga'un nasal, baga'u jinsil insan. Itu adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melestarikan jenis manusia. Bahkan it'amut ta'am, kita dianjurkan untuk memberi makan, bersedekah, itu juga baga'un nasl.
untuk apa? Untuk melestarikan jenis manusia. Kenapa? Karena asal daripada manusia itu adalah nutfah. Nutfah itu adalah daripada ghidha. Nutfah itu adalah dari makanan. Nah, yang kedua, Nabi itu akan membanggakan umatnya nanti di hari kiamat. Fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab banyak kawin. Ketika ditanya, kenapa anda kau banyak kawin? Innama ankihu lil walad. Aku kawin untuk supaya punya anak. Karena harapannya adalah untuk punya anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi SAW nanti di hari kiamat. Cari perempuan yang sekiranya bisa melahirkan anak. Kadang-kadang kita enggak cari perempuan yang mandul supaya enggak punya anak. Kawin untuk punya anak. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda begini, la hasirun fi nahiyatil bait khairun min imra'atin la talid. Lebih baik naruh kelasa tikar ada di pojok rumah daripada ente melihara perempuan yang tidak punya tidak melahirkan anak. Artinya di sini harus ada niat dalam perkawinan untuk ibga jinsil insan, ya, untuk melestarikan jenis daripada manusia. Nah, yang ketiga, kalau meninggal dunia lebih dahulu daripada anak-anaknya, untuk supaya anaknya mendoakan dia. Kan Nabi SAW bersabda, kullu amal ibn Adam munqati'un illa min thalathah. Ya enggak? Semua amal manusia tadi itu akan terputus. Enggak terus kecuali dari 3. Di antaranya apa? Termasuk amal manusia itu kawin untuk punya anak, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Nah, karena itu kalau punya anak jangan hanya dibesarkan badannya aja, diajari untuk mendoakan kalau kita mati mendahului mereka. Diajari habis sholat doakan orang tua, habis adzan mendoakan orang tua, habis ini mendoakan orang tua, sehingga ketika meninggal anak selalu mendoakan orang tua. Nah, dalam riwayat dikatakan bahwa innal ad'iyata tu'radu 'alal mauta 'ala adbaki min nur. Doa-doa itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang mayit dari orang yang hidup melalui dengan diwadahi seperti makanan atau jamuan dengan talam-talam yang dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lah kalau anaknya enggak soleh bagaimana? Anak takut kalau anak kawin anakku enggak soleh. Karena itu lebih baik enggak kawin aja. Khawatir kalau anaknya tidak soleh. Jangan demikian. Karena sesungguhnya mempunyai anak yang beriman itu sudah manfaat. Apalagi beriman dan soleh. Dan husnudzan kepada Allah. Ketika kamu sudah menjadi orang tua yang saleh dan beriman, mendidik anak untuk beriman, insya Allah akan mempunyai anak yang saleh pula. Sudah menjadi sunatullah. Anaknya sapi dari lahir sapi, enggak mungkin anaknya sapi melahirkan anak babi, enggak mungkin. Ya babi dari babi, insya Allah dari orang tua yang soleh, insya Allah turunannya menjadi soleh, insya Allah menjadi soleh. Cuma soleh itu ada yang cacat, keluar sapi itu ada yang sehat, ada juga yang cacat. Tapi tetap sapi, nggak mungkin jadi babi. Turunan orang mukmin, mudah-mudahan insya Allah kebanyakan tetap jadi orang beriman. Ya mungkin akhlaknya kurang bagus atau yang lainnya itu karena
pengaruh daripada pendidikan orang tua yang salah atau lingkungan yang mempengaruhi dia. Tapi niati yang bagus, kuatnya niat kamu, insya Allah akan bisa membantu anak-anak kamu menjadi anak yang soleh. Naam. Laginya, kalaupun misalnya sudah kita didik anak tadi itu kok tidak menjadi soleh, ya, wala taziru wazratun wizra ukhra. Nanti di hari kiamat tidak mungkin dosanya anak akan dipikul oleh orang tua. Kenapa? Udah dididik, udah niat yang bagus, makanan halal, ya udah. Dia berarti dengan sendirinya yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tidak dididik atau dikasih makanan yang haram, maka orang tua harus dia tadi itu bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Masyaallah. Yang keempat, kalaupun anak meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya, harapannya nanti di hari kiamat akan bisa membantu dia untuk selamat dari hisab dan sampai masuk surga. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna tifla yajuru bi abawahi ilal jannah." Anak kecil itu nanti akan geret orang tuanya masuk surga. Allahu Akbar. Sehingga dikatakan nanti ada anak kecil diperintahkan masuk surga. Udah masuk surga kamu. Masuk surga. Dia berdiri terus ada di pintu surga. Nggak masuk-masuk. Kalau bahasa sekarang cerewet. Kenapa kamu nggak masuk surga? Kata malaikat. Aku nggak masuk surga kecuali dengan bapak dan ibuku. Loh, bapak ibu kamu masih ada di hisab. Maka Allah perintahkan, karena dia punya dosa, punya kesalahan, Allah perintahkan malaikat cari itu mereka ada di mahsyar, kemudian masukkan surga bersama anak-anaknya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan mungkin ada yang meninggal dunia, anaknya mendahului dia masih kecil, maka Anda jangan kecil hati. Bukan untuk berpisah, bahkan itu akan menyambut nanti di hari kiamat untuk keselamatan Anda dan sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Asal kamu sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi sabab untuk dapat darajat dari Allah Subhanahu wa taala. Man mata lahu thalatha lam yablul hanith adkhalallahu jannah bi fadli rahmati iyyahum. Siapa orang yang meninggal anaknya 3 sebelum balik, sabar masuk surga insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah kalau 2 juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seseorang ibadah kepada Allah dengan lama. Tawani kawin tidak mau, tawani kawin tidak mau. Akhirnya bangun tidur langsung, kawinkan aku kata dia. Kemudian akhirnya sampai dikawinkan. Setelah dikawinkan, ditanya, kenapa kamu kok langsung semangat kawin padahal udah ditawari bertahun-tahun nggak mau kawin kata dia. Iya kata dia, aku mimpi seperti aku di mahsyar kehausan bersama orang-orang yang ada di mahsyar dalam keadaan begitu panas. Aku lihat ada beberapa anak bawa ceret dari emas, kemudian isinya air yang dingin. Dia tadi itu kasih minum kepada beberapa orang. Akhirnya aku datang, aku juga haus, aku minum, kata dia. Kamu nggak ada hubungan dengan aku. Loh, kamu siapa? Aku ini anak-anak kecil yang mati, cari orang tua saya untuk kasih minum sama dia. Lah, kamu nggak punya orang tua, kamu nggak punya anak, ya nggak bisa, kata dia. Akhirnya dia dalam keadaan begitu menangis begitu sampai bangun, akhirnya minta kawinkan aku. Dengan harapan apa? Kalaupun anaknya panjang umur menjadi anak yang soleh, kalau tidak nanti akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Malah sebagian lagi ada menyatakan itu adalah termasuk bagian takdim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum wagaddimu li anfusikum. Termasuk takdim
atfal, ya, anak-anak kecil yang mati tadi itu. Waqaddimu li anfusikum. Tapi jangan berharap anaknya mati kecil. Ya, cuma itu adalah satu catatan ketika kamu kawin semuanya manfaat. Anak kamu panjang umur, kamu didik menjadi anak soleh manfaat. Anak kamu misalnya ditakdir meninggal dunia mendahului kamu, itu juga manfaat. Asal kamu dalam perkawinan punya niat yang soleh, punya niat yang solihah. Wallahu a'lam. Ya Allah. أيها العابد لا تيأس من الله مولاك ورجو فضله ولطفه في مماتك ومحياك في مماتك ومحياك واذكر السماء تعالى في صباحك وممساك لا تعول على غير لنفعك وضراك لنفعك وضراك فإنه الفارث بيد وتدبر الأفلاك مليحة شهمه حاشاها في ذا ولا ذاك حاشاها في ذا ولا ذاك واشكر آله وانعامه يزيدك ويرضاك واصبر إن ابتلاك فإنه بك رحم من أباك إنه بك رحم من أباك وادعه واسأل يكشف عنك ضراك وبلواك وحفظ امراه ولا تعصيه في المعصية داك تعصيه في المعصية داك كيف تعصي الذي من نلفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك ونمى ورباك أيها الغافل استيقظ ومهد لمثواك وذكر الموت قبل الموت ينزل بمغناك
الموت ينزل بمغناك واجمع عزات للسافر المهدي قابل يرجاك يا قلبي ايش اغفلك عن حال عقباك أغفلك عن حال عقباك كيف تغفل عن العقبة وتركن لدنياك فتروك الفاني مرذول وقبيل على خراك وقبيل على خراك واعمل الخير تظفر فيما عداك ورجعاك وحمد الله إذ وفقك للرشد وهداك للرشد وهداك واحمد الله إذ وفقك للرشد وهداك واتبع سنة الهادي محمد وبشراك هادي محمد وبشراك. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع لا تولنا وليا سواك
لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان دين، فمن جل الله أحمد بن عيسى وسيد أعظم أبي المجموعين ساداتنا نبي علي الغوي جميع محمد بن الدبيلة رحمن السقاف وسيف السكران وابن علي شبه بن قد ملا عبد الله رسول الأكبر وابن أكل علي وإخوانه ومن المحضر علو الفخر الغوي شبه بن سائر معك فاس مار بن عبد الرحمن عطس الشيخ المنبس ثم رقد بربنا شاب القدر جيلاني مش الشيخ ثم إلى رقد الإشاب وحدد وجد الإسلام بحامد محمد أحمد الغزالي، ثم الأولياء 9 وأولياء البلدة خاصة، ثم الصائب الحضر وقام الحبيب جعفر وسيقف سيد المسيح ورسوله مع فريمة، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولا حكم شرب الكرامة شهيد التوحيد شنق بن وشرها، ثم الحبيب غازي بن طاهر باعقيل، ووالدي وليكم وواتنا ووالدكم ووالد المسلمين، الله تشمع في بركاتهم وأصالهم، ومن علينا من عباد الصالحين تذكروا على مثل ما عدم بلنا مثل ما بلغ رحمة الله بركاتهم، وأن الله فدنا وإياكم من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها ومن فتن الدنيا يا رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض الأسقام في فتن المحن من مظهر من بطن، صلى عمرنا وعمرتنا فتلا في جنة بكم وجعلنا من عبادته وطاعاته، فإنا وإياكم الخير وعنا عنكم كل شر ومسر وعلى دين يكون الصالحون والسيف والآباء ومن الصالحون ومن أصحاب الوقت وإمام الزمن في ذي ساعة وإنما قصدك السلام وطلبنا وإلى حضر النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلام يا منستكم صلاة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين، فلنا الخلا وفرنا يا سميع الأصوات يا مجيب دعوات، اسمع أصواتنا استجيب دعواتنا إنك لا تخلف من عاده. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل.